Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de grammaire. On va voir la cause. نقراو هاد ليزيكزيرسيس غنجاوبو عليهم كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا. Sans la propreté, on deviendrait dégoûtant et les gens nous fuiraient. En plus, la propreté protège contre les infections car, en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. Et cela nous éviterait les dangers. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. من دون النظافة كنرجعوا أولا كيرجع الحالة ديالنا مقززة منفرة يعني كتخلي الواحد الناس يهربوا منا. En plus la propreté protège contre les infections. النظافة راه كتحمينا من التعفنات. علاش؟ لأن en se lavant, les bactéries et les microbes meurent, et cela nous éviterait les dangers. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. بسهولة ممكن الإنسان يتصاب بشي مرض بسبب سوء أو بسبب إهمال النظافة والوقاية. La première question, pourquoi la propreté protège contre les infections? الجواب هو هذا. La propreté protège contre les infections car en se lavant, les bactéries et les microbes meurent. الجواب ديال السؤال الأول هو هذا. Selon le texte, على حسب النص, à cause de quoi pourrait-on tomber malade? بسبب أي حاجة ممكن تصابوا مرض. شنو هو اللي ممكن يتسبب لنا في المرض؟ الجواب عاوتاني نفس الشيء كاين هنا مكتوب موجود. On pourrait tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. De quoi parle le texte? Ou bien de quoi parle-t-on dans ce texte? علاش كيتكلم هذا التكست هذا؟ Le texte parle de l'hygiène. Le texte parle de l'hygiène. La première question dont je manipule et je réfléchis, je remplace car, voilà car, dans la phrase suivante par un autre mot ou une autre expression tout en gardant le même sens. نعوضوا هذه بواحد الاكسبرسيون واحد اخر ولا واحد الكلمه واحده اخرى اللي يكون عندها نفس الوظيفه وبلا ما نغيروا في المعنى ديال لا فراز. شوف فوالا اون فا ميتر à la place de car parce que وما نبدلوا حتى شي حاجه في هذه لا فراز هذه غتبقى هي فقط car نعوضوها parce que. Deuxième question, je réécris la phrase en remplaçant à cause de par grâce à. Des changements peuvent s'imposer. دابا غادي نعوضوا هاد à cause de اللي هي هنا بغراس ا. الوغ فاش كيكون عندنا ليكسبرسيون دو لا كوز ا كوز دو كنستعملوها فاش كتكون شي حاجه خايبه. باغ اكزومبل عندنا هنا مثلا اون موفيز ايجين، هذا هو السبب. موفيز ايجين اهمال ديال النظافه وديال الوقايه. واش هذه شي حاجه مزيانه ولا خايبه؟ خايبه بزاف. الوغ كنقولوا ا كوز دو. سي بيان ا كوز دو كنستعملوها فاش كتكون شي حاجه خايبه، والعكس بالنسبه لغراس ا كنستعملوها في شي حاجه زوينه. الوغ غادي نعوضوها بغراس ا مي غادي نشونجيو شويه في لا فراز، ما غتبقاش هي. On va dire on ne tomberait pas malade grâce à une bonne hygiène. ما كنتصابوش بالمرض بفضل واحد الاهتمام بالhygiène. Troisième question, je remplace parce que par puisque. Il est nécessaire de rester tout le temps propre parce que certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. ضروري يكون الواحد ديما محافظ على النظافة ديالو. علاش؟ parce que ou bien puisque des parties du corps humain بعض الأعضاء وبعض المناطق في الجسم ديالنا راه كتطلق واحد الروائح اللي خايبة. الوغ بالنسبة لا بلاص دو بويسك راه ممكن في بلاصة هاد باسكو نعوضوها بويسك وما نشونجيو حتى شي حاجة في لا فراز، أولا نبداو نكتبو بويسك هي الأولى. فقط إلا بدينا بويسك غتكون لا فراز بحال هاد الشكل هذا. بويسك certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs, il est nécessaire de rester tout le temps propre.
Quatrième question, je remplis le tableau suivant à partir des phrases obtenues dans les exercices 1, 2, 3. Alors les phrases اللي حصلنا عليهم من هذا التمرين التمارين 3 الأولى 1, 2, 3 غنكتبوهم هنايا. C'est très facile, on va voir comment. Alors عندنا هنا le fait هو الحدث l'événement. هنا la raison, le motif, la cause هادو كلهم كيعنيو السبب. هنا l'expression de cause يعني هذيك الكلمة هذيك l'expression اللي كتعبر على la cause dans la phrase. Alors le fait هو la propreté protège contre les infections. شنو هو اللي خلى هاد la propreté ضرورية ومفيدة pour se protéger contre les infections? Parce que en se lavant les bactéries et les microbes meurent. منين اكتشف الإنسان أن راه الميكروبات كتموت ملي كنغسلو هي ولي بكتيري، الوغ ولات لا بروبروتي النظافه ولات ضروريه لحمايه الجسم او الصحه ديالنا من الامراض. اذا فوالا عندنا لو في هو ليفينمون هو الحدث، هنا عندنا لا ريزون لو موتيف لا كوز هو نجمعهم بكلمه واحده هي السبب، هنا ليكسبرسيون دو لا كوز داك التعبير اللي كنعبروا به على لا كوز دون لا فراز. الوغ لو في هو لا بروبروتي بروتيج كونتر لي انفيكسيون. La raison, parce que en se lavant, ملي اكتشفنا اننا ملي كنغسلو les bactéries et les microbes meurent, alors صبحت la propreté nécessaire pour se protéger contre les infections. L'expression de cause هو parce que on ne tomberait pas malade, يعني ما كنطيحوش مرض souvent ماشي ديما. علاش؟ grâce à une bonne hygiène، بفضل واحد الوقاية وواحد النظافة. Il est nécessaire de rester tout le temps propre. هذا هو لو في. علاش خصنا نكونوا ديما نظاف؟ Puisque certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Alors donc je retiens, ça c'est très facile. La raison d'un fait s'appelle la cause. Elle répond à la question pourquoi. ملي كنبغيو نعرفوا la cause dans une phrase كنقولوا pourquoi. كنطرحوا السؤال pourquoi. Par exemple, on dit pourquoi il est nécessaire de rester tout le temps propre? Pourquoi la propreté est nécessaire? Les mots et les expressions qui expriment la cause كتار شوية. Alors غنكتبوا غير دوك ثلاثة اللي معروفين بزاف ونشوفوا الآخرين هما في الجنب. Alors on va dire les mots et les expressions qui expriment la cause عندنا car, parce que, quand, puisque, grâce à cause de. Et il y a d'autres qu'on peut trouver ici, vu que, étant que, attendu que, sous prétexte que, puisque, comme, à cause de, en raison de, ok, bzef, d'accord? Alors, donc je m'entraîne, j'encadre les phrases suivantes, ou bien j'encadre dans les phrases suivantes le moyen qui introduit la cause. Sarah évite sa copine. Pourquoi Sarah évite sa copine? Parce que c'est l'expression qui introduit la cause. Comme Afao aime bien voyager, on dit pourquoi Afao aime bien voyager? Ses parents l'envoient chaque année dans les colonies de vacances. L'expression de la cause, il y a comme. Il arrive chaque jour en retard sous prétexte que son réveil est tombé en panne. السيد هذا كيجي ديما للخدمة ولا المدرسة ولا معطل والعذر ديالو كيتحجج بواحد القضيه كيتسبب بواحد القضيه وان الساعه اللي غتفيقوا من عصرها اون بان توجور. Alors ce prétexte que هو l'expression de la cause. À cause de sa fatigue il est resté au lit. هذا السيد عيان الى ضررت انه بقى جالس في الناموسيه ديالو او لا مجبد في الناموسيه ديالو. À cause de, c'est l'expression de la cause. Grâce à une bonne conduite, بفضل واحد السلوك حسن, il est toujours apprécié par ses amis. هذا السيد هذا كلهم الاصدقاء ديالو كيقدروه وكيبغيوه. Alors grâce à, c'est l'expression qui introduit la cause. Je place le mot ou l'expression de la cause convenablement. غادي نعوضوا بهادو اولا غادي نعمروا هاد الفراغات بهادو. عندنا car, à cause de, à cause, grâce à, parce que, puisque. عندنا car et parce que بحال اللي تصلح فيها هذه تصلح فيها هذه. هذه كتكون في الحاجه الخايبه هذه في الحاجه المزيانه. وبقات لنا بويسك حتى هي راها بلوز او موان بحال هاد car et parce que. سي بيان. الوغ نقلبوا الاولى هي فين هي الحاجه الخايبه والحاجه الزوينه دون سي فراز. سي بيان.
Regardons la première phrase, elle a été félicitée. يعني هاد الفتاة تلقات واحد التهاني واحد التشجيعات. سي بون ريزولتا، النتائج الجيدة ديالها. الوغ هادي باين شي حاجة مزيانة. نشوفو بعدا. دو سيز ابسونس ريبيتيتيف، غيابات ديالهم أولا ديالو المتكررة متعددة. إلا أو دو موفيز نوت، حصل على واحد النقط ناقصة عيانة بزاف. ألوغ هادو عندنا هادي زوينة هادي خايبة. ألوغ هنا غادي تكون غراس أ وهنا أكوز، وراه كاينة هنا دو. ألوغ سيغتانمون غنقولو أكوز دو. هاد الثلاثة اللي بقاو سي تخوا فراز. كار، باسكو، بويسك، بحال فين ما كتبتها شي وحدة فيهم راها صالحة. كار صالحة فيهم بثلاثة، بويسك كذلك صالحة فيهم بثلاثة، et باسكو صالحة فيهم بثلاثة. Et on va dire par exemple j'aime cet endroit car il est calme. أنا كيعجبني هذا المكان لأنه هادئ. Tu ne peux pas sortir، ما يمكنش تخرج puisqu'il fait déjà nuit، مادام راه ديجا طاح الليل. Il faut écouter ses parents، خصو يسمع لوالديه parce qu'ils ont plus d'expérience، حيت هما عندهم تجارب كثيرة أكثر منه. Je relis les deux propositions à l'aide du moyen de la cause proposée. عندنا les parties d'une phrase الأول الثاني وعندنا les expressions de la cause proposée. غادي نشوفوا كيفاش غادي نجمعوا بيناتهم، حيت شي مرات غادي نشوفوا فين هي اللي فيهم اللي غتسبق، فين وقتاش يمكن نديروا مثلا شي شويه ديال التغييرات دون لا فراز. داكور on va voir. alors عندنا la première phrase في هادو بارتي. لا بارتي الاولى elle a un bon caractère ولا بارتي الثانيه elle est aimée par tout le monde. اذا غنقولوا مثلا elle est aimée par tout le monde car elle a un bon caractère. La phrase B عندنا c'est toi le meilleur joueur, tu as marqué 3 buts. ممكن نقولوا c'est toi le meilleur joueur puisque tu as marqué 3 buts. Ou l'on puisque tu as marqué 3 buts, c'est toi le meilleur joueur. Bon, la phrase C, nous avons, elle a eu la première note, elle a travaillé régulièrement toute l'année. حصل على النقطة الأولى، كان كيشتغل بشكل منتظم على طول السنة. Parce que غادي نجيو لهنا نقولوا elle a eu la première note parce qu'il a travaillé régulièrement toute l'année. غادي نجيو نكتبوا هذه هنا في الوسط. داكور، ما نغيروا حتى حاجة. سي بيان. Alors, elle s'est absentée aujourd'hui. راه تغيب اليوم parce qu'il est malade. حتى هي غادي نجيو ونكتبوا هذه هنايا في الوسط، ما نبدلوا حتى شي حاجة dans toute la phrase. داكور. Cette région aura un bel avenir. Elle a des ressources naturelles. D'accord? غادي ندخلو grâce à وغادي نغيرو شي شوية في الجملة. Cette région aura un bel avenir grâce à ses ressources naturelles. بدلنا شي شوية، كانت عندنا هنا elle a des ressources، عوضناها ب grâce à ses ressources naturelles. La dernière phrase, vous refusez de lire ce roman. Les mots sont difficiles, ce prétexte que. On va voir ce qu'on va dire. Vous refusez de lire ce roman, ce prétexte que ces mots sont difficiles. كترفض تقرا هذه الرواية بذريعة وبحجة أن الكلمات اللي فيها صعيبة. La deuxième question, j'écris des phrases en employant les mots et les expressions de cause suivants. عندنا هاد les mots هادو et les expressions de cause، نكتبوا des phrases وكل وحدة نوظفوا فيها parce que، الأخرى vu que، étant que، attendu que. Très bien, on va voir. Voilà, كتبناهم هنايا. Je mange beaucoup de fruits parce qu'ils sont riches en vitamines. استعملنا parce que. Vu que tu es en surpoids، يعني بالنظر إلى أن عندك شوية الوزن الزائد، tu dois manger en quantité raisonnable. خصك تبقى تاكل بكميات معقولة، ما تبقاش غير كتاكل بلا قياس. étant donné que، alors استعملنا étant donné que ماشي étant que. étant donné qu'il est malade، il mange en petite quantité. هذا بحيث هو راه مريض كياكل شي شوية، شي حاجة قليلة.
attendu que, ou bien attendu qu'il n'a pas respecté les conseils du médecin, حيت هو ما احترمش النصائح ديال الطبيب، son état de santé s'est dégradé. الحالة الصحية ديالو تراجعت بزاف. Elle n'est pas venue au club sportif, ما جاش للنادي الرياضي sous prétexte qu'il est malade، بحجة أو بذريعة أنه مريض. Puisque vous préparez un tagine au poisson, je reste pour déjeuner. مادام راكم كتوجدوا واحد الطاجين ديال السمك انا غادي نجلس باش نتغدى. كوم جيم لي ليغوم، حيت انا كيعجبني الخضار، جون مونج دو توت لي كولور، كناكل الخضار من جميع الالوان اللي عندهم لون خضار، صفار، احمر، اتسيتيرا، بويسك راه كل لون فيه واحد الفيتامينات ومنافع واملاح ما كايناش في الالوان الاخرين. Elle a attrapé la maladie، هو تصاب بالمرض à cause de son mauvaise hygiène، بسبب عدم الاهتمام ديالو بالنظافة والوقاية. Je porte toujours la bavette médicale، أنا دايما كندير هاد الكمامة en raison de la pandémie Covid، بسبب هاد الجائحة ديال كوفيد. La dernière question. Je réponds par une série de phrases en employant les expressions de la cause. À la question pourquoi faut-il être propre؟ غادي نجاوب بواحد السلسلة ديال les expressions، سلسلة ديال les phrases، واحد 3 د les phrases ولا 4، ونجاوب عليهم فيهم كاملين على السؤال pourquoi faut-il être propre؟ علاش خصني نكون نظيف؟ D'accord? On va voir. Pourquoi faut-il propre؟ Il faut être propre car cela permet de se protéger contre les maladies. غنستعملو دايما بويسك عندنا السؤال pourquoi راه خصنا نستعملو في هاد لي فراز كلهم des expressions de la cause، بحال هنا استعملنا car. Pourquoi faut-il être propre؟ Parce que des microbes et des bactéries viennent se poser sur notre corps. راه باستمرار ميكروبات وبكتيريات كتلصق في الجسد ديالنا. alors استعملنا l'expression parce que. Et grâce à la propreté on devient aimable، وبفضل النظافة راه كنرجعو محبوبين عند الناس. استعملنا l'expression grâce à. Très bien, c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.